जय जगन्नाथ नमस्कार आपण को आज नुआ ब्लॉग रे स्वागत। केमती समस्ते भल रचना सेमती समस्ते भल था जगन्नाथ सब बेले आपणकर मंगल करतु। आज ब्लॉग बढ़िया इंटरेस्टिंग अच्छी ट्रैवलिंग ब्लॉग पूरा निमिना गाँ छक आम गाँ निमिना छक रू डायरेक्ट भवानीपाटना रू चंदाहांडी बढ़िया तीन चार्टा बस मु चेंज हो बहुत एमती आगुरी भी जाइए मो सान भौणी तार शाशुघर गाँ शशुर घर गाँ से जाइली आगुरी जाइली 2-4 थर जाइली। तो मुझे एबे जो जाऊँगी तो मो भणजा आ मो भौणी एम सब आने जाऊँ। तो ए ब्लॉगटा देखूँ आपन को बहुत बढ़िया लगे। आउ ए ब्लॉग भल लगे लाइक गोटे शेयर गोटे सब्सक्राइब करदे। मुझा मो हृदय कौच आपन को जब भल लगे तो करेंगे सेमती किसी प्रेशर भी नहीं। ओके तो आगू को डेरी न कर चलो देखा ए ब्लॉग। ये हूँ आम गाँ छक निमिना। तो ये बस बस पड़े बस रु चलली बुगुड़ा बुगुड़ू से फास्ट स्टपेज से एमती छोटे छोटे जगार रखब से रखिकी पूरा डायरेक्ट आस्कार आस्कार रहा से बस अच्छे मोर डायरेक्ट भवानीपाटना। तो चलतु देखा थर चलू आम बुगुड़ा बस भर ब्लॉग कराटा बहुत मुस्किल सब गाड़ी साउंड होइथिबो इयाड सियाड पार्टी करथिबे। बुगुड़ा भितर बसला देखंतु ब्लॉग जदि आपन भल लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक्स करदेबे। यदि आपन भल लगे तो करदेबे तो मुझे बाध्य कर देखते बिरंची नारायण मंदिर बुगुड़ार बिरंची नारायण मंदिर ता फ्रंट आगे अच्छी जगन्नाथ मंदिर देखा देखो जगन्नाथ मंदिर सामनाटा। तो लेफ्ट मारिकी डायरेक्ट बस स्टैंड। वीडियोटा को पूरा स्पीड कर कहीं स्पीड न कले बहुत लंबा हो स्पीड कर जस्ट चैनल खोली देखा जाओ आपण भल पाइबा आपण सपोर्ट जो तो आपण ये आगे जी। हाँ तो एमती एका चलते एमती मुझे करूँ क्या प्रेसर कौन सब्सक्राइब कर लाइक कर प्रेसर कहीं आपको जब भल लगे तो आपड़ करेंगे ना बाध्य भी कराटा भल ना कहीं से निजस्व गोटे ये ना। बुगुड़ा बस स्टैंड पलि आसला बुगुड़ा बस स्टैंड भी बेस समय रखुनी ये जल्दी पड़े बस स्टैंड भी भल अच्छी बस छाड़ा। तो मुझे कौन कह चाहिए वीडियो देख जदि किसी जब भूल अच्छी कौन अच्छे तो सेटा कमेंट रे कह भाई तुम ये भूल अच्छे भाई तुम्हें एमती करने कथा तो वीडियोटा भल हम भाई तुम्हें आगे एमती कर भल हम। तो आपण को कमेंट देखिले मुझे जापर से आपड़ कि कहे जानी कमी। तो मुझे वीडियो बास करुँचे 2-3 दिन है जस्ट आसिल ओडिशा। तो से गोटे सिकंदराबाद वीडियो थे सिकंदराबाद टू ब्रह्मपुर से वीडियोटा भी करते लाइक गला मोर लाइक टोटाल दरकार एमती एक पकई देते तो चलती। तो एबे भी टिके एमती मो रूम्र टे पकईली वीडियोटा पकईली। हाँ एमती देखो तो यहाँ आसला 16 मईले। देख आपण मैंने वीडियो देखु आपन भल लगे
ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କିଛି କମି ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସିଓର କରି କହୁଛି ତାକୁ ସୁଧାରିବି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ପହଞ୍ଚିବା, ଏସବୁ ଦେଖେଇବା, ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କେତେ ଲୋକ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗା କେମିତି କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଏମିତି ଜାଗା ନେଟ୍ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକି ଆମେ ଏ ଜାଗା କେଉଁଠି, ଏଇ ଜାଗା କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ସେ ଜାଗା ସବୁ ଆମେ ନିଜେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, କେତେ ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଏମିତି ସବୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଏମିତି ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି ଟିକେ ଏଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲା ଏଇ ବାଲିପଦର ଏଇଟା ନକ୍ସାଟିଏ ଏଠିକି ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ିଦେବ। ବସ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଲେଟ୍ ରହିଥିଲା, ଆସିଲା ସେ ଛକରେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲା, ତ ଏଇଠୁ ଅଥରେ ଚାଲିଲା। ଏମିତି ଆଜି ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ମୁଁ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, କେଉଁଦିନ ଆଜି ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଆଜି ହେଉଛି 7 ତାରିଖ, ତ 6 ତାରିଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, 5 ତାରିଖରେ ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି ଏଇଠି। ତ 5 ତାରିଖର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ସବୁ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଆଜି ଡେଟ୍ 7 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ। ବସ୍ରେ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଟ୍ରେ ବସିଲେ ଯେଉଁ ମଜା ଭଲ ଲାଗେ। ୱିଣ୍ଡୋ ସିଟ୍ରେ ବସିକି ବହୁତ ଡର ଲାଗେ, ମୋବାଇଲ୍ ଯଦି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଏ କ'ଣ, ସେଇଟା ବି ଡର ଥାଏ। ଦେଖାଯାଉ। ବସ୍ରେ ବସିଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେ, ଆଉ ମୋତେ ବାନ୍ତି ଲାଗେନି, ମୁଣ୍ଡ ଜୋରସେ ବିନ୍ଧେ। ଆସ୍କା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା। ଆସ୍କାରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗେ, ଥଣ୍ଡା ତ ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଗକୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ମୋର ମୋବାଇଲ୍ ନା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବହୁତ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଲାଗି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଭଲସେ କରିପାରିଲିନି। ଆସ୍କା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆସ୍କା ବି ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ଭଲ ଲାଗେ। ଆସ୍କା ବି ଆଗରୁ ଆସ୍କା ବହୁତ ଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ଭଲ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବଟ୍ ଯେଉଁ ବସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସିଟିଂ ଏରିଆ ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି।
হচ্ছে আজকা বস স্ট্যান্ড। দেখুন লভ আজকা এই যাক ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ବସ୍ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଅଛି, 9:50 9:55 9:30 ହେଇଯିବ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ବସ୍ ଆସିଗଲା, ବସ୍ର ଭିତର ଲୁକ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଇଟିଂ ଅଛି। ବାହାର ଲୁକ୍ଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାର ଲୁକ୍ଟା ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣା, ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ନାହିଁ ଭବାନୀପାଟଣା ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଏଇଟା। ସବୁବେଳେ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜକାଲ ଛାଡ଼ିଲା, ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଷ୍ଟପେଜ୍ ଅଛି। ମୋତେ ଡର ଲାଗେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ନା, ଡର ଲାଗେ କାଳେ ମୋବାଇଲ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଏ କ'ଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲେ ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରେନି। କିଛି ଲୋକ ଏଠି ଓହ୍ଲେଇବେ, ଚାଲିଲା ଗାଡ଼ି। फुल ହେଇଯାଇଛି ମୋବାଇଲର, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଭଞ୍ଜନଗରକୁ ଆସିଲେ ଭଞ୍ଜନଗର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇକି ଯିବୁ। ଭଞ୍ଜନଗର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛି। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ବହୁତ ଭଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ବହୁତ ଲାଗେ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ, ଏବେ ଚାଲିଲା ବସ୍। ତ ବସ୍ ଏବେ ଚାଲିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଘାଟି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଟିକେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଆସିବ। ମନ୍ଦିରଟା ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଘାଟି ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଉଛି ସେ ମନ୍ଦିର, ଘାଟି ମନ୍ଦିର। ଏବେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆମେ ଚାଲିଲେ ଘାଟି। ଏଇଠି ଆମେ ଖାଇଲୁ ହୋଟେଲ ଢାବାରେ ଏବେ ଲଗେଇଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଖାଇକି ଆସିକି ବସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ, ଖାଇକି ବସିଲି। ବସ୍ ଚାଲିଲୁ ଆମେ।
पूरा घाटी एवं घाटी एरिया पूरा ये पूरा घाटी एरिया पड़े ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖ ଘାଟି ଏଇଠି ପୁରା ଏଇଠି ଏରିଆ ପୁରା ଢାବା ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଗଲା ଏଠି ପୁରା ଘାଟି ଚାଲିଲା ଉଠିଲା ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କୁହୁଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ସେ ଘାଟି ଉଠୁ ଉଠୁ କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରବଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଡ଼ୁଛି पूरा घाटी एरिया कलिंग घाटी एरिया जो कहते कलिंग घाटी एरिया टर्निंग जगह देखिए मजा लगे पूरा फ्रंट रे बस भल लगे आउ से केबिन रे बसिया मत इंटरेस्ट लगला आउ कौन कर विंडो सीट ये बसिक जस्ट कैमेरा कर बट डर लगे यार कैमेराटा माने मोबाइलटा जब पड़ डर लगे बस एमती ट्रावेलिंग नाइट रे भल लगे सब बस नाइट एमती विंडो सीट थी बसिक मजा तार अलग प्रकार टी रात निद आसला बट शोले कहीं आगे राइकिया स्टपेज रे आम जोई बड़ जोई से बसवे से मुझे शोई नी चेता थी तो सब एमती देखुली मोर स्टोरेज भी बहुत फुल हो जाता तो से भी किसी कर टिके वीडियो करते बहुत लंबा होगा वीडियो भी तो देखु आप अभी तो एमती खाली एडिटिंग करुँची आगू आहरी भल भल करी जस्ट टिके एमती चलती कुहुड़ी अब स्टार्ट हो गला देखो प्रबल कुहुड़ी माने गाड़ी भी चलवाटा भी बहुत प्रॉब्लम तो चलती एमती कुहुड़ी भी टिके तो देखो वीडियो आम डायरेक्ट भवानीपाटना रे कथबार्ता है मु तो टोटाली वीडियो रे आसबि कहीं खाली आपन को देखो नज़ारा माने आर जो क्लाइमेट जो एमती कुहुड़ी फुड़ी जो अच्छी सब मुझे सब देखो प्रबल कुहुड़ी भवानीपाटना पड़े आस देखु भवानीपाटना ये तार बोर्ड अच्छी के कौन सरकारी बस स्टैंड जयपुर नवरंगपुर कोरापुट सब ये अच्छी धर्मगढ़ सब ये अच्छी PWD ये चलती यार बस स्टैंड काम चलती न्यू बस स्टैंड भवानीपाटना ये जो अच्छी से आगे छोटिया जो चंदन अच्छी से आम बसलु देखो सलमान खान अक्षय कुमार सॉरी सलमान खान नहीं सॉरी शाहरुख खान गाड़ी आसने बस आसो लेट 5टार अच्छे 5टार आसो आसिले बसिकी बाहर पर्यंत वाच करूँ लास्ट पर्यंत देखु भल भल टिके अच्छे देखो ओके गुड मॉर्निंग सांग माने तो मु बस रे बसीगली तो आसला लेट रे आसला बसटा बस रे बसी पड़ी तो बाहर बहुत ठंडा तो आपण मानू देखो बस देखु वीडियो रो मजा नि तो वीडियो को भल लगुले लाइक करदेवे सब्सक्राइब करदेवे ओके तो देखो लास्ट पर्यंत वीडियो देखो स्किप करूँ स्किप करदे कौन वीडियोटा टोटाली भल आस तो लास्ट पर्यंत देखो भल लगे आप भल लगे सब्सक्राइब लाइक कर ओके।